Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo baklavu po receptu moje svekrve. Baklava bude bogata i ukusna. Baklava je kraljica kolača i priprema se za praznike i posebne prilike. U nastavku ne propustite detalje pripreme koji su potrebni za dobru baklavu. Najprije pripremite 800 g mljevenih oraha, jedan dio sjeckanih i dodati 5 kašika šećera. Smjesu dobro promiješati. Nakon toga otopite 300 g putera. Sljedeće je pripremiti agdu ili sirup za baklavu. Pomiješati 1 kg šećera i 1200 ml vode. Kuhati 15 minuta. Pred kraj kuhanja dodati 4 kolutića limuna. I agdu ostavite da se hladi. Pripremite i 750 g jufki za baklavu. Potrebno je izrezati oblik tepsije u kojoj ćemo peći. Ovo je veličine 38 cm. Jufka bude stalno prekrivena kako se ne bi sušila. To su ti detalji na koje trebamo paziti prilikom pripreme. Dno tepsije premazati sa malo maslaca. I redati 4 lista jufki. Svaki list premazujemo sa malo maslaca. Na ovaj način možete isto pripremiti i baklavu u manju tepsiju. Svakako ćete smanjiti količinu jufki i oraha i agdu. I ostale sastojke prilagoditi. Slijedi slaganje baklave. Svaki list premazati sa malo maslaca i dodati dio oraha. Ovo će biti bogata baklava. Ovdje posebno pazite da orahe ravnomjerno rasporedite, posebno na krajeve tepsije. Paziti da ne ostanu praznine. To su detalji na koje trebamo paziti. Na početku potrošiti i sitne dijelove od jufki. Svaki put jufke premazati sa malo maslaca i rasporediti dio oraha. Hvala što pratite moj kanal. Ukoliko se još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Podrška za rad i trud puno znači. Pišite nam odakle gledate, iz kojeg grada ili države. Drago mi je da se družimo po cijelom svijetu. Svaki put jufku poravnajte da baklava bude ravna, da ne ostanu grudvice. Lagano pritiskati da se orasi rasporedi. Na kraju ostavite 5 listova za prekriti baklavu. Svaki list premazati sa malo putera. Ponovo lagano poravnati i možemo završiti našu baklavu.
Na kraju stavljamo 4 lista. 5. list će biti zaštita. Pratite do kraja. Stavljamo zadnji 4. list jufke i ostalo je još izrezati baklavu. Baklavu možete rezati na više načina. Pogledajte kako sam to uradila. Na ovaj način sam dobila jednake baklave. Koristit ću ovaj mali lenjir. Za rezanje baklave potreban je i oštar nož. Uvijek mi je bio problem izrezati baklavu. Ovaj put sam našla ovaj način. Svakako vi to možete raditi i proizvoljno. Baklava također bude dobra i ukusna. Ovdje pazite, nakon što smo ravno izrezali redove, sad nakosimo i režemo da nam baklava bude u obliku romba. Na kraju baklavu premazati sa ostatkom otopljenog putera. I uvijek na kraju prekrijemo sa zaštitnim listom, kako bi baklava ispod zadržala lijepu zlatnu boju. Ovaj zadnji list možete premazati i sa malo ulja. Baklavu je potrebno dobro ispeći. Peći u zagrijanoj rerni na 200 stepeni 10 minuta. Nakon toga na 150 stepeni još 80 minuta. I još vruću baklavu zaliti hladnom agdom. Postepeno dodavati agdu da lagano upija. I baklavu ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Nakon toga poklopite. Tek nakon što prenoći, baklavu pakujem i stavljam u frižider. Na kraju dobili smo ukusnu, bogatu baklavu. Baklava po receptu moje svekrve. Nadam se da sam uspjela. Uz detaljnu pripremu i držeći se recepta ne možete pogriješiti.
Hvala na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa. Došli na kanal Moj kutak. Danas pripremamo baklavu. Ovdje smo pripremili sastojke: 500 g oraha, 500 g jufke za baklavu, 200 g šećera, 100 ml ulja, 200 g maslaca. I za zaljev ili agdu nam je potrebno 600 g šećera, 600 ml vode i 1 limun. Pratite kako mi to radimo. Najprije pripremamo zaljev ili agdu da se kuha. Dodamo šećer i vodu. I stavimo da se kuha. Nakon toga pripremimo maslac da se rastopi sa uljem. U orehe pomiješamo 1 čašu šećera, 200 g. Nakon toga nam je sve spremno. Sad idemo u tepsiju slagati baklavu. Nakon što agda provrije, dodamo limun izrezan na kolutiće i sve kuhamo 7 minuta. Nakon toga ostavimo da se ohladi. Pripremili smo tepsiju za pečenje. Uradili smo ovaj dio, izrezali kako bi lakše složili baklavu. Tepsija je 32 cm. Sad ćemo na dno staviti 1 kašiku maslaca. Dovoljno je. I premazat ćemo dno tepsije. Nakon toga složimo 4 lista jufke. Svaki ćemo premazati sa malo maslaca. Svaku koru premažimo sa malo maslaca.
iskoristimo krajeve koje smo dobili u srednji dio baklave. Ostavili smo 4 sloja, 4 jufke, 4 kore koje ćemo prekriti na kraju. Sad potrošimo svu smjesu na kraju oraha. Orehe smo ručno rezali, nismo mlijeli, tako da imamo malo krupnije komade. Bude ukusnija. Na kraju poklopimo baklavu sa 4 jufke. Svaku premažemo sa malo maslaca kako bi se one lijepo zalijepile. Nakon što smo završili sve, baklavu smo složili, sad ćemo izrezati na sitnije komade. Najprije izrežemo pravo. Za to nam je potreban oštar nož, tanak. Evo, ovaj je taman odličan. I sad režemo pravo. Izrezali smo, znači, prave sve linije. Sad ćemo uraditi ovako. Okrenemo je tepsiju i sad radimo kose linije. Moramo ovako prstima pritisnuti.
Sad baklavu pečemo u dobro zagrijanoj redni na 120 stepeni 60 minuta. Pazimo da ne izgori, sve zavisi od jačine redni. Baklava je pečena, okreće se u tepsiji ovako leta, odvaja se u tepsiji i sad vruću zalijemo hladnom agdom. Postepeno zalijevamo. Sačekamo da malo upije. Baklavu ostavimo da se ohladi ispod folije. Baklava je spremna za posluživanje. Prijatno vam želimo i puno pozdrava! Danas pripremamo baklavu. Stari recept za najukusniju baklavu ikad. Topi se u ustima. Recept koji može napraviti svako. Još jedan jednostavan recept za kraljicu kolača. Najprije na početku pripremimo agdu ili sirup za baklavu. Pomiješati 1 kg šećera sa 1200 ml vode. Staviti da agda kuha. Pripremiti 4 kolutića limuna. Limun prethodno oprati vodom i sodom bikarbonom. U 800 g mljevenih oraha dodati 4 kašike šećera. U mljevene orahe možete pomiješati dio sjeckanih po želji. Za tepsiju od 36 cm potrošim 750 g ljufke za baklavu. Imam 18 listova. Sad uraditi oblik tepsije za lakše oblikovanje baklave. Agda lagano kuha. Kuhati oko 15 minuta. Pred kraj kuhanja dodati limun izrezan na kolutiće. Nakon toga agdu ostavite da se ohladi. Otopiti 300 g maslaca za premazivanje baklavi. Možete dodati malo ulja, po želji. Obavezno ukloniti mliječni dio sa maslaca. Kažu da stvara žgaravicu, a može se iskoristiti u kuhinji za pripremu drugih jela. Tepsiju premazati sa malo otopljenog maslaca. Redati 4 lista jufke. Svaki list premazati sa malo maslaca.
Nakon toga stavljamo orahe na svaki list, prethodno premazan maslacem. Na kraju ostavite 5 listova za prekriti baklavu. Ostalo sve utrošiti. Pratite postupak pripreme. Prilikom slaganja u sredinu utrošimo sitne komade jufke. Ništa se ne baca. Hvala što pratite moj kanal. Ukoliko se možda još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška puno znači za rad i trud. Baklavu malo pritisnite prstima da se lijepo složi i rasporedi na sve dijelove. Orahe rasporedite i na krajeve, na rubove tepsije, da bi baklava bila ravnija. Baklavu prekriti sa 4 lista. Svaki list premazati maslacem. Ostaviti 5. list za prekriti izrezanu baklavu. Pratite postupak. Baklavu možete izrezati po želji, na način koji želite. Danas radim ovaj popularan način i veoma sam oduševljena kako je jednostavno. Za rezanje baklave potreban je oštar nož.
Izrezanu baklavu premazati ostatkom rastopljenog maslaca. Na kraju staviti zaštitni list. I baklava je spremna za pečenje. Baklavu pečemo u dobro zagrijanoj redni na 200 stepeni 10 minuta. Nakon toga smanjiti na 150 stepeni i peći još 80 minuta. Da se lagano suši i ispeče. To je veoma važno. Vruću baklavu zaliti hladnom agdom. Postepeno dodavati agdu da upija. Baklavu ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Nakon toga možete poklopiti i ostaviti u frižideru. Nadam se da će vam se i ovaj recept dopasti i da ćete baklavu pripremati na ovaj način. Hvala vam na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa. Ostanite i dalje s nama i pratite kanal Moj kutak.